बोर्डा कांडोलीम हांगा सोरायस भाटकार म्हणून फामाद असलेलो आर्नोल्डो जोसेफ सोरायस हांचो तांच्या घराक मर्डर जालो। मर्डर फाटलें कारण अजून समजना। पोलीस तपास चालू आसा। स्थानिक आमदार मायकल लोबो हांणी घराची भेट दिली। तशेंच ह्या मर्डर संबंधी पोलिसांनी कडक कारवाई करची आनी योग्य तपासणी करची अशी मागणी तांणी केल्या। It is very shocking when I heard that elderly senior citizen man who was staying alone in his side of the house is murdered. And this murder took place at around 2:35 early morning, at night hours. This is what the neighbors who are staying in the same house, they said there was some noise. And when they came near the gate, somebody from inside said, no problem, काय जायना म्हणून. म्हणजे they thought like his friend is come, म्हणजे तेजो फ्रेंड येयला आसतलो आणि ते बसल्या. पण जो इन्सिडंट भितर घडला, अख्ख्या रगत अख्ख्या रुमांक आहा, कसो मेला तो आमी तेका पळोवन आमी भितर वचोंक ना रुमान, आमी खाली टीप केला भायर ग्रिलांसून. इट्स अ कॉमन हाऊस. So it is a shocking incident which is happened over here. Murder and तेजे उपरांत तेजी गाडी ह्या गॅरेजींतली ओपन करून व्हरून एबंडंट केल्या एट द हेलिपॅड. म्हणजे फोर्ट आग्वादाच्या फुडल्यान गाडी मेवल्या पुलिसांक आतां. आनी तितून खंय कॅमेरा बीन आहा तेज्या गाडयेन. सो तो आतां अजुनूय पंचनामा जावंक ना गाडयेची, थिंगा पुलीस दवरल्या. ही पंचनामा जाले काय ती करतले ते. पण असले इन्सिडंट जावप गोंयान ही खऱ्यांनीच भिरांतीची गजाल. आनी SP नॉर्थ हिंगा येयल्लो आहा, DYSP येयल्लो आहा, PI येयल्लो आहा, इन्व्हेस्टिगेशन सगळें चालू आहा. सो वॉट लेड टू द मर्डर ऑफ दीस 63, 64, 65 year old, म्हणजे अराउंड दॅट एज इज. एंड फॉर वॉट रिजन कितें? तो बॅचलर, ताजार काय जावंक ना. आनी तेजे 2-3 फ्रेंड आहा, तिगूय जाण हिंगाच आहा. आयज तांकां जेन्ना कळलें आनी काल राती पासून फाटल्यान जो रावतालो तो येयल्लो पळोवपाक कितें आहा, कितें जालां काय. तो ही डजंट लायक टू बी डिस्टर्ब म्हणून अशें म्हणटा आतां तेजो फ्रेंड जो आहा. सो आतां सगळे भाशेनी इन्व्हेस्टिगेशन चालू आहा टू सी वॉट लेड टू द मर्डर एंड कोणे मारलो हेका. वेदर somebody from here only, somebody known to him, maybe from here only within this vicinity. but जे अशें दिसता की नोये काडून तो देंवता भितर इतलो बारीक रोप तेणें घातला, हे बारीकूच मनीस आसूंक शकता. कित्याक ह्या सायडीनसून तो वचोंक ना, भायर ह्या सायडीनसून येयला. हितून कळटा कित्याक तो वयर नोये काडल्या. वाशाक, मेन वाशाक तेणें राजू बांदला, नायलॉनची दोरी बांदल्या आनी ताका नॉट्स आहा, आख्खे नायलॉनची दोरयेक नॉट्स आहा. आनी हे नॉटांसून तो देंवला सारको. आनी ताका सपोर्ट ना, सायडीक वॉल. पूण तो देंवताना अशें कळटा की तो थिंगासूनच देंवला. कित्याक पांयाचे माग रेड सारके, वयर थिंगासरली माती जी आसता वयली आदल्या घरांची ती ताका लागलेली आहा वणटीक. पांयाचे माग आहा देंवताना. सो तो वयरसूनच येयला आनी मागीर ताका मारून ह्या दारांसून तो भायर सरलो. कित्याक हें दार ओपन आसलें म्हणजे सकाळीं. आनी ती गाडी घेवन गेला तेजी. आनी गाडयेनूय खंय रगत मेवला, म्हणजे त्या मनशाक तो मारतना तेका लागला पळय तें रगत ते गाडयेकूय लागलें. सो इट इज व्हेरी अनफॉर्च्युनेट. म्हणजे अशें चिंतूकूय जायना की असो इतलो मर्डर, इतलें रगत आहा की कसलो राग काडलो काय म्हणून. ना मोबायल तेजो आहा, तेजे वॉलेट आहा.